What's up? It's me here, back at it again for another workout video. For today's video, we work out our back and bicep. So first workout natin for back is lats pull down. Kailan na sa picture mo na lats mo na maigoan na nga workout. 2 sets lang siya till failure. Next workout na to is seated machine row. 2 sets lang yapon siya till failure. Maigoan ni niya nga workout is the upper back. Mag-set lang kag weight na kaya nimo, tapos pag pull nimo i-hold sa nimo 2 to 3 seconds bago nimo ibuhi. Pag buhi pod nimo hinay-hinayon lang nimo buhi, tapos balik bera na pod para ma-feel jud nimo tension sa mong muscle. Next workout din nato is seated cable row. 2 sets till failure lang na siya. Ang target muscle ano niya is lats lang gihapon. I-pull lang na nimo hantod sa imong waist, tapos nahinay na pod kag buhi, tapos pull na pod balik. Last workout na ni sa atong back, RDL 2 sets till failure. I-search lang ninyo unsay meaning anang RDL para makatuon pud mo gamay ba. Ang target muscle ani niya is a lower back, hamstring o kaning glutes. Kana sa picture mo na RDL. Kanang mga picture sa Google ra ko nagikuha. So manata sa atong back, proceed na pud ta sa atong bicep. Bicep curls atong tawag ani nga workout. 2 sets till failure lang japon. 5 kilo ra japon na akong ginagamit nga dumbbell dra para ma-perform na kog tarong akong bicep curl. Tapos pagkapuyo na nimo na duha ka kamot, puli-puli na pod para makuha nimong kusog sa isa ba ma-reserve. After bicep curl kay murag bicep curl yapon tawag ani niya. Pero i-rotate lang nimo imong kamot pagpababa na imong wrist i-rotate nimo pagpababa. Ang maigoan niya kay bicep ug forearms. Di na ako magbutang og picture kay kabalo naman siguro mo unsay bicep ug forearms, di ba? So that's it for today's video. Unta na mo'y natun-an. This is Kier. Thank you for watching. Like, comment, and share. Follow for more workout video.